бардорҷонои ман ана бай нигоҳ кунед. Toyota Camry 2 овардаган аз худи Хуҷанд бардорҷонои ман. Номераш 01 аст. Комплектатсияш лимитед бардаро. Солаш 2009 аст. Мошин бардаро варианти Япония. Японка мотор 2.4 бошад бардорҷоно. Тонировка ҳуҷҷатош аз мефаҳмед, сеташ металлик. Мошинча бардорҷоно хушбак аст, ки нархша 100,000 истестода гула 100,000 не, як 100,000 не 95,000 ба розӣ карде. Боз муомилаи хушрӯ дорад бардаро. Ҳуҷҷатош бардаро 4-5 моҳ буд аст. Номерошам подарка 0020 бардаро. Дискош балонош дар ҳолати хуб, опорни дискош перфорация доштааст бардаро, лекин хушрӯ балонош ҳам мав подусош тозак аст. Ҳамоди бардорҷонои ман надорад мошинча. Мошинча нигоҳ кунед, шилдикча XL кати. Дидед бардаро чӣ хушрӯк аст. Мошинча японка аст. Мошинча японка. Японка перекидка мешавад. Медонед, инҷаш камтарак бардаро кор доштааст намекашош. Ҳолати салон, мебелни салон, ахибошам дефлектор дорад. Салонош беҳад хушрӯк тозак, лимитед комплектация, бесключевой доступ, сиденье лифт ҳар ду тараф бардаро, кондитсионерош ях. Абармек сиденье доштааст, кор мекунад, намекунад, намедонам. Ана кондитсионерош ях бардорҷоно, педош салоношам хушрӯк аст. Ягон ҷош камбудӣ надорад. 166,000 километр пробег доштааст бардорҷоно. این ماشین اکثر چند پول قبول کرده بودیم، گفتیم نه خوزیم 100 بالا با نمیردی نکرد 95,000 خیلی روزی کردیم، گفتیم با ارزان تر کنید سودا کنید خیلی مالی هم 95 مونید خدا میدونم در چی گفتم سودا میکنه نفروشیم. آره این برادرها مرحمت کنید تواتش خوشلاک است. ماشین معلوم است که تازه بیاید قطعی استادتون پرویر کنید سودا کنید ارزان کنید معقول کنید گیرید برادر برای ما باشد یک تا لایکتون بسنده. چی خیلی است برادر جون من مرحمت کنید سرچنی فروختن شد بای است. бардорҷонои ман шабатон ба хайр бошад. марҳамат тамошо кунед. Срочна Toyota Camry 6. нигоҳ кунед чӣ хушрӯк аст бардаро. ҳолати беҳтарин катине ки сафед трёх компания копия чиста Европа тайёр кардагиам бардаро, лекин ин дуйнимаи гибриди японка аст. Соли 2018 ҳоли бардорҷонои ман ба кабинкачоша Европа задагиан, торпедои 21 задагиан, дискачош дискови нав, гибритош бардаро 100%. пробегаш ҳам кам 80,000 километр пробег кати бардаро. мошина ҳамин рӯза худаш мегӯям ки номер гирифтем, утилизатсия кардем, ҳуҷҷати солома гузарондем, баъд ябора ҳамин рӯз растамошка кардем. феса нав даромадагид аст. наворотош бисёр хушрӯк аст бардаро. срочни 265,000 сом истестода барои шумо бардорҷонои ман розӣ кардем. срочна нарха нигоҳ кунед 255,000 сомон ба бардарои ман. фарои пеш се хоша, стопои ақиб ду хоша, удержание пласта, пешош радар, 4 диска балон пачка, сафед трёх компонент. мошин бардаро мойка надорад, чиркинак аст, неки ҳоли ҳамқа хушрӯк аст. нигоҳ кунед. номерчошам падарка, гулиштелошам дутага кадамака ҷо мегӯям барои ки хушрӯк шавад. як гулиштела мешавад ки японка, ду гулиштела кардагидиам. марҳамат. сиденьёшам сиденьёи Европа задам флесадан, ҳар ду тараф сиденьёш лифт аст. ана салонш бинед чӣ хушрӯк аст. кожни салон, кожош салонош нав аст. неки бардаро ростига беҳад махол шуд. без ключевой доступ, сиденье лифт. ана адаптивни фаро оригинал аз худаш аст. худаш бардаро дальний ближний мехаст. ин мониторошам монитори Европа аст бардаро. дидед чӣ хушрӯк аст. дуғзони климат контрол, кондитсионер мондагози яхбарин аст. ин обогрев сиденьёш ҳасанаш кор мекунад. се режим ваҷдӣ надорад. беспроводной зарядкам дорад ё не торпедашо шунед подсеткам дорад. проексияам дорад барда. это ба ҷони бардаро марҳамат кунед. пробегаш гуфтем 85,000 километр аст. бай аст мошинча бардаро. марҳамат кунед. срочни фурӯхта мешавад. чӣ хел аст бардорҷонои ман марҳамат кунед. срочни фурӯхта мешавад. арзанда аст ё не фикратон асед лайка фаромӯш накунед. бо канали Авто Дубай теҷе бошед. бай аст бардаро. беҳтарин нарх биёед аз наздик тамошо кунед бардаро. боз ягон майда савдо кунед, арзон кунед, муомила кунед. боваридорам ки мошинча гӯед бурд мекунед. аз наздик яба тамошо кунед шумо. бай бардорҷонои ман бай бераҳма. шумо нигоҳ кунед. BMW X5 бардорҷонои ман 162,000 сом дидаги ҳастед ягон бор. марҳамат бардаро тамошо кунед дар канали Авто Дубай теҷа. срочна 162,000 сом монда истодем. боз ягон майда албатта муомила дорад барои подписчикои ман. ана оригинал М пакет фарои адаптивни LED кати бардорҷоно. мотор 4.4 бензин Америка. тонировка ҳуҷҷатош то моҳи ноябри соли 2025 то охири соли қариб аст. дискош балонош ҳам дар ҳолати хуб гӯем ё не. балонош бардарои ман мегардаду нав нестекинам. дискачош хушрӯк аст. мотораш хушрӯ кор карда истодааст. камбудӣ надорад истодам бардаро. хайрдоро бошед марҳамат кунед. нархи беҳтарин срочни 162 нархи BMW F10 кати баробар кардем. X5 F15 балонаш аст. мойка надорад. камтарак чиркинтар аст мошинча бардорҷоно. агар мойка медошт бо балончош сиё мекардам зуд шторкош будааст. салона нигоҳ кунед чӣ салонаш хушрӯк аст. кожни салон, салони ҷигарӣ, задни климат контрол дорад бардаро. кондитсионерош ях, мониторчошам машина, мониторошам кор мекунад.
панорамаош ҳам аст бардаро. Навархуташидагӣ беҳтарин давочик дошта бошад ози. Доштааст бардарҷон, навочикам доштааст. Диде оҳо камераи 360 градусам доштааст. Без ключо дост бардаро. Наварота шумо нигоҳ кунед. Анаи винкодаш аст бардаро, винкодаш мошин бардаро 4x4 вайб даст. Винкодаш бардарҷонои ман. Инҷа маддаи Американаи саги аст бардаро, неки инаи араби. Мошинча бардаро халиҷи Дубай аст. Дачик флипер зонам дорад. Америка гуфтан, не Америка нест бардаро, барои ки на километр аст. Навина винкодашо ман худам дидам бардаро, ҳолати салонаш. Акустикаш харман кардон, пробег 239,000 километр, я бор ҳай кунем. Иққа тарифа задем ки не бор ҳай кунем, бинем кунем. Чӣ хел аст мошинча? Срочно 162,000 сом меканад земгане ки бардаро. Проексиёшам ҳаст. Марам аст ки навороташ хушбак аст. Харидору варианти беҳтарин срочни. Ина мегирид бардарҷоно, имрӯз падарка метиҳед, лотода мемонед, ҳай мекунед бардаро, любохе вариант аст. Нарха нигоҳ кунед бардаро. Ки мегӯяд ки 162. Мехаред тамом фикр мекунед ки мошини ягон 250-300,000 сомона ки гаштест. Чӣ хел аст бардарои ман? Нархаш арзанда аст ё не? Фикратон ҳатман найсед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай теҷа бошед. Аз канали мо мошинаи арзон дастрас ва мошинаи ба таби дили худатонро боварӣ дорам ки пайдо мекунед. این ماشین بردار سرچنی پول در کار است برای همین نرخ خودم راضی کردم موندم نباشه اگر 200,000 گفتن 199 مون 200 مون گفتن گفتم این ارزان تر مونه بنزین است برای که پول در کار است راضی شدم بردار شما بیاید قطعی استادم پولی پروورکا کنید تکشه بینید بالا شونه لیوبوخ پروورکا کنید بینید بردار من مخصوص کنید گیرید بردار گارانتی که تیفته است لیوبو جوش میگن که گارانتی است بیاد قطعی استادشون پروورکا کنید یگان جای بردار جان ماشین یگان کمبودی نداشته است اگر مایده چوده نداشته باشد سریازی کمبودی نداشته با اینا این دبی بلاس بردار زدگی هم باید نداشته باشد لایک فراموش نکنید بردار از شما دستگیری اینمی خاص بردارای من بردار جان السلام علیکم روزتون بخیر باشد مرحمت تماشا کنید در کیمو подписчики مو اوپل زافیر آوردگیم بردار جان من بله اوپل زافیر سالش 1999 بوده است موتورش 1.6 بردار 1.6 16 کلاپنه میشد حالتش خوشبخت است خیلی اگر از خود کرده گیرم زی سرچ پول لازم است همین میگن که میفروشم هیچ چیز لیشینی و پول در کار فراخ افتاده زدم فراش بردار فرای لینز است نه فرای لوپا فراش خوشبخت است انا لباویش که ترشین دارد یک تا لباویش علیش که مشتم محکم کردم و اسپید نکردم بردارم یکی دیگه همه جاش خولده موتور کاروبکا همش میگن 100% است کمبودی ندارد اون چیز دیگر بفرستادن یک تا لباوی علیش میگه تمام بردارم ما راست نیست سرچ 49000 سوم نرخ میبینیم نرخ بهترین است بردارای من باز معامله دارد البته که تا ماه آگوست بردارجان ما حجت داشته است اوتیلیزاسیون هم داشته است انا حالت سالونش بردارم این سالونش سه قطار است البته میدونید کاروبکا مکانیکا انا کاندیشنر دارم یکی کار نمیکنه است یک تا لباوی حتما علیش میکنید بردارم پروگش چند باشد به فکر شما چی نشون بدید 450 ولی 450,000 کیلومتر گشته است پروگش اوریجینال заводской پروگ خودش است بردارم مرحمت کنید بردارای من نرخ حالا دارد سرچ 49000 سوم معامله بهترین دارد ارزان درسیانی فکرتون حتما نشید لایک فراموش نکنید به کانال ما عضو شید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتتون افتادوبای تیجی تشکر زیاد بهتون بردارم روزتون خوش باشه بای 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 بردارجونای من مرحمت تماشا کنید در کانال افتادوبای تیجی بازات دیگر لکسوس ES 350 انا این لکسوس چه ما بردارای من واگن سال 2015 نما هیبرید اخیریش هم سیمون کردیم بردارم 402 RX خب این بردارجونای من سال 2015 واگن نو درآمده است حجتاش همش هست همه چیش بردارو سالومه گذروندگان اوتیلیزاسیا حجتای سالومه همش هست بردارو از روی این کد دیدم کانترکت کشش زدگی دورت بردارجونای من بخیر است ایسکا بالونچوش در حالت خوب به حد سویژه است که 80,000 میل پرداخت دارد 80,000 میل گشته است نگاه کنید بردارو یه 350 بنزین موتوری چند شد 3.5 6 سیلندر میشه بردارو این ماشینا موتور 2.5 دارن 3.5 دارن 2.5 بنزین است 2.5 هیبرید است حالت سالونش کجاش به حد سویژه است بچه کاستی کنم از کجا چوش بردار میبینیم سالون کنی شوگی تیزه درک شوه ملدیس سیدنی لیفت پامیت سیدنی وینکود بردارو 2015 محی محدود است نبینرون مولتیرون بردارو کندیشنرش خوشراه کار کرده است انا 81,000 دست پروگش بردارو متایش کدولا داشت کشی نشان دادم در کلاس نشان بردارو یگان کار کردگی نیستم آوردگی هم بردارو من مویکه کردم کامل
کسی اگر باردارو توزش در کار باشد، نوگشتش، واگنش در کار باشد اگر انا این ماشین برای شواس بارداره. باز معامله دارد. نرخ بارداری من گفتم نرخ سرچینه بارداری 171,000 سوم. باز معامله خوش دارد. باز ارزان نشد باردار. نشد نرخ نوش از نزدیک صحبت کنید. خیلی اسنا باردارای ما مرحمت کنید. فکرتون حتما هست لایک فراموش نکنید. با کانال هفته دبی تجه باشید. از کانال ما ماشین ارزان دسترس و ماشینی از همه مهمش با تبدیلی خودتون رو باوری دارم که حتما پیدا میکنید. بای بای بای. باردار جانم مرحمت تماشا کنید. باز تا دیگر الکترومبیل BYD سون پلوس. انا این BYD ما باردار جانم من سال 2025 بود. قریب 24 ماه 09 بود است باردارو. زاپاس خود 520 کیلومتر باردار جانم. ماشین از کجا گفتم آورده؟ ما پناه دست باردار دو کلیته افت سالن گرفته گیرن 3000 کیلومتر بود شد پرابل داشت باردار 3000 کیلومتر بسیار کم گشتگی است قریب گشتگی هم نیست باردار جو از سالن تماشا میکنیم حجتاشو گذرونده گیرن حجتاش گفتم که خدمات دارد утилизация داشته است پانوراما دارد حالت سالن چوش نگفتید نرخش باشه 210,000 تومان گیرن بالون پاناه молодец شو کنی کشوکین داره نرخش 210 گیرن 200,000 بروزی کرده آخرین نرخ میگن که سیدینیوش لیفت است باردارو انا باز چی دارد ماشین چه نوعی سالونش خوشراه منتورش نگاه منتورم دارد کاندیشنر چوشیخ انا دو تا تلفن ما کنی بس پروادنوی زرات که باردارو خب باز چی دارد باردارو 3500 چند تا گشتگی است 3500 اینی مزورده 3000 پرابل دارد باردارو این بلوتوثش به تلفن چیز دارد کوشین باز باردار جلو ماشین چه شما خوشراه نیست مرحمت کنید چه خیلی از 200,000 سوم سرایشنی فروختن شد سلکتیو چه شد کامرای 360 گرادوسش هم هستن بله 360 گرادوس کامرا هم دارد باز چی دارد پانوراما همون آوراتوش هست بای چه هست باردار مرحمت کنید چه خیلی از باردارای من مرحمت کنید فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با دوستان حتما مرحمت کنید نرخی بهترین سرایشنی فروختن شد باردار 200,000 سوم برای پارتیچکای هفته دبی تجی بای او انا بای برادر جانای من السلام علیکم روزتون خوش باشد مرحمت تماشا کنید در کانال هفته دبی تجی باز تا دیگر ماشین چکی خوش راه مرسدس بنز یک کلاس 212 کلوف просто монстр час باردار دو رستالیک پونی بودیکیت کردگان دو سه متنیروفکا حجتاش هم بس نرخ بهتری ما روزی کردیم نرخش نگاه کنید بارداران سرایچنا برای شما 125,000 سوم باردار جمون بهترین نرخ است خیلی مرحمت یک جای تماشا بکنید دیسکچوش باردار رگاتکا بالونش در حالت خوب بولوش پانوراما هم دارد باردار زدگی ندارد ماشین بالونش نه زدگی ندارد برای چی با باوری گفته استفاده برای کی باردار ماشین امریکن که نیست ماشین چه باردار جنای من خلیجی است دبی است باردارو حالتی ایدئال نیکتینه که 125 نرخ بهترین است یعنی قدوش کلاسکچش پردگی است کمون حالتی سالونش هم خوش رو کامپلیکتاسیش خوش است باردارو شتورکچش ببینید نه شتورکا هم دارد میشه چه دیدی باردارو داشت سلیپریزون سیدینی لیفت وین کد باردارو این دبی نخیلی میشد وین کدش کاندیشنرش هم اونداری کاندیشنرش یخ برنک است باردارو کاندیشنرش چوتکا خوش رو کار کرده است двухзонный климат-контроль, пробегаешь 200,000 километр, салонош торпедош باردارو اینا чётко خوش رو акасне. مرحمت کنید باردارو نرخ بهترین باز یگون مایده البته که معاملت دارد میتونید بیاید از نزدیک تماشا کنید سودا کنید ارزان کنید مخال کنید گیرید باردارو ارزنده از یعنی فکرتون حتما نرسید باردارو با کانال هفته دبی تجی باشید بای از ماشین چنه که نرخ ببینید باردارو من باور دارم ماشین چه جوش به میخرم باردارو خیلی وقتی من خوشید با دوستاتون حتما راه کنید باردارو به خبر نماش شاید هم یک تا شما ویدیو راه کردن که ببینید اگر فقط دو کسا مرسدس چه کنید میگردن تو شهر به شهر باردار جانای من انا اوپل میپرسد باز دیگر اوپل چه در کانال هفته دبی تجی نگاه کنید باردارو سالش 2000 بود است دیسکچو شونه چه است خب این ماشین چه ما باردارو سرایچنی فروختن شد سوتکا از کامپلیکتاسیش باردارو موتور 1.6 پراستوی گاز هم دارد بنزین گاز کردی 100% میگردن که گفتی خدادون کاندیشنر داره خنک نمیکنه نه که فقط گرم میکنه بوکی فریون از بیچته باشه که میگن کاندیشنر دارد میگن کاندیشنر دارد نه که خنک نمیکنه کار میکنه میگن که خنک نمیکنه فکر فریونش تموم شده گاز باردارو حجتاش سالونا утилизация دارد یگان جای زدگی ندارد نه فقط خودتون نزدید داخل خیلی کار داره خیلی اوپل اینا بامپرش کم کار دارد باردارو تنها بامپرش کار دارد بعد مولدینگ چه کلاس کنید تمام بالونچش هم نرمال است میگردید ولی بالونش هم در حالت خوب است بعد قامتش هم جوش به باردارو نگاه کنید سویاکوش بوتون سراچنا 45,000 بار روزی کردم برای شما فکر میکنم نرخی بهتری است نرخی بد نیست نه حالت سلامش انا باز چی داره باردارو
نگاه کنید این کامپلکتاtsiya گفتیم сотка. خب мотор коробкаи сатвоист ваяш лабовияш бардар ҷонои ман трешин дорад алишка камбудиш якта лабовой кондитсионер гуфтем дорад на ҳолати саломаш пробегаш чанд бошад ё нишон бечад ё не пробегаш бардар ҷонои ман ки бошад агар чото хира нишон дода истодааст он 400 та фикрам пробег дорад. خب айрбакш алиш кардагиам бардар барои ки бисёриш инҷош шикофак мешад ку айрбакш алиш кардагиам ана ҳолат дорад бардарои ман боз ягон майда муомила дорад биёед аз наздик тамошо кунед бисёр як инсони хуб ҳастам бардаро срочни пул дакор биёед ягон нархи беҳтарима гиред баред бардар мошиншагӣ хизматӣ аст мегиред бардарои ман такси мезанед барои рӯзгор барои зиндагӣ истифода мебаред любой чиз бардарҷонои ман мувофиқ аст ин мошин астрадия бардаро марҳамат мотор коробкаш бардаро мегӯям ки гарантия дорад мотор коробкаш зер аст гуфтаистодам хай бардаро техника якон ба ҳоҷати гарантия несту биёед хати устотон бинед проверка кунед маҳбоб кунед гиред мошинчашон бардаро ба дилпурӣ аст барои ҳамин гарантия гуфтаистодам марҳамат кунед 45 000 сомон нархи беҳтарин ҳастам хеле фикратон назед лайка фаромӯш накунед ба дӯстон апнон